meeting lah. Sebab first meeting, so saya jadikan dia general sajalah. Atau beberapa perkara penting, saya rasa you all kena ambil tahulah. So yang pertama adalah tarik yang penting yang ini. Saya show dekat sini. Make sure you jot down ke atau screen capture ke macam mana ke. So you boleh nampak dia ada 17 Oktober actually secara officially sudah bermula lah PSM. Right, PSM 1 lah. So 28 November sampai 2 Disember ini adalah penilaian interim. Penilaian interim maksudnya you kena keluar satu laporan ke atau presentation supaya boleh bagi tahu panel you faham tajuk ini. Okay? Tajuk yang you ambil itu and then you tahu apa yang nak buat. Saya macam satu research proposal lah. Research proposal maksudnya you kena clear, at least you kena sudah start literature review. Okay, sudah baca beberapa literature review and then dari literature review itu you juga sudah decide metodologi nak macam mana atau gancang macam mana nak implement PSM 1 ini. Alright, so yang metodologi itu macam pada akhir PSM 1, alright, apakah result yang you nak tunjukkan dalam seminar presentation. Right, lepas tu yang PSM 2 apa yang you nak lakukan. So ini semua you kena dalam penilaian interim mesti ada sentuh isu-isu inilah. Okay, boleh faham? Boleh ada. Yes, sebab you yang 28 November sampai 2 Disember ini adalah you kena sebelum 28 November mesti siap. So 28 November sampai 2 Disember ini ada untuk saya bagi makan. Alright, so ini ada sesuatu yang agak baru lah. Sudah implement last batch. Batch yang lepas ada juga penilaian interim. So kali ini adalah you adalah macam batch kedua penilaian interim ni lah. Yang penting you kena sendiri kena jelas apa nak dilakukan dalam PSM 1 dan PSM 2. And then some preliminary result yang agak kasar tak semestinya betul, tapi at least you sudah start and then macam gets your hand dirty, ada buat sesuatu benda pada akhir PSM 1 lah. Okay, so interim ini adalah macam rancangan apa yang you nak lakukan dalam PSM 1. And then akhir PSM 1 pencapaian yang you tercapai lepas you implement apa yang you planning tu. Okay, and main reason adalah sebab lepas penilaian interim pada 9 Disember you adalah akhir tarik diri. Okay, so that means 2 Disember you boleh angkat you dapat makan sama ada you boleh bawa tajuk ini ke atau tak boleh bawa. Kalau boleh bawa then tak payah tarik diri lah. Tapi kalau rasa tak confident and then maka pun tak berapa bagus, so kalau nak tarik diri 9 Disember adalah tarik yang terakhir lah. Okay, lepas tu 27 Januari adalah semua dokumen, okay, untuk pelaporan progres atau pencapaian PSM 1 kena hantar sebelum 27 Januari. Okay, so 30 Januari sampai 3 Februari ada minggu ulang kaji. Lepas tu seminar PSM 1 akan diadakan pada 6 sampai 8 Februari. So yang penting 27 Januari semua mesti siap lah. Draft untuk PSM,
draft dan technical paper untuk PSM2. So you all PSM1, so that means cuma draft PSM1 lah. Draft PSM1 ini maksudnya you kena siapkan chapter 1, 2 dan chapter 3. Chapter 1 adalah tentang background, lepas tu objektif, scope dan juga gancak segala maklumat tentang apa yang you nak dalam you hendak buat dalam PSM 1 dan PSM 2. Alright. Lepas tu chapter 2 adalah literature review. Literature review ini at least kena dapat reference minimum 20 reference lah. Okay, ini saya last time ada dapat beberapa feedback di mana mereka at least reference kena 20 lah minimum lah for safe. Okay. Literature review ini you boleh pergi cari journal, conference paper, right? Journal ke index atau non-index journal paper ataupun conference paper. Textbook boleh juga tapi jangan terlalu banyak lah, mungkin 1-2 textbook okay. Alright. Sebab setengah you punya projek ini terutamanya macam Muhammad Faris, you adalah buat projek tentang mousetrap lah. So literature review on mousetrap ini saya rasa agak susah for you untuk carikan journal, right? Sebab ini lebih kepada prototype. So untuk tajuk macam ini, projek macam development of prototype ini kurang macam technical, bukan technical, kurang theory, okay? Sebab macam kalau Muhammad Imanullah you punya projek ada tentang GPS lah, GPS robot. So ini journal sangat banyak, sangat senang boleh cari journal, right? And then Muhammad Amin you punya projek ada pneumatic, journal juga ada, alright? Journal, textbook semua ada. Cuma yang Muhammad Faris yang mousetrap, development of mousetrap ini saya boleh jangkakan you nak cari journal or mousetrap sangat susah dapat. Conference paper saya rasa juga agak susah. So you boleh perbanyakkan itu search on pattern. Yang pattern saya ada jumpa banyak lah, tapi macam journal tu tak ada. Pattern tu macam dalam 2-3 page macam tu je. Tu boleh kira dalam literature review juga ke tu? Boleh. Pattern memang status dia adalah macam journal juga. Alright. Okay. So kalau you lucky dekat itu pattern itself dia juga ada bekalkan boleh directly search through pattern yang dia bagi reference itu. Okay? Okay. So memang boleh is expected mousetrap journal susah dapat, tapi you boleh try. Alright, susah dapat tapi saya rasa masih boleh carikan 1 atau 2 lah, but most of them should be pattern dengan technical paper banyak. Technical paper dah pasti lah, tapi technical paper kena dokumen yang well established jugalah, yang bukan private. Okay, seseorang macam dia develop satu blog ke, lepas tu tulis and then include technical paper, bukan macam tu lah. So dia kena macam company dia develop mousetrap nak sell produk ini, and then dia ada satu technical paper explain produk dia. Kalau macam tu boleh guna. Okay, betul. Okay, boleh faham lah? Boleh. Alright. So ini adalah tentang chapter 2 literature review. At least kena dapatkan 20 lah. Okay.
And kalau boleh, dia punya tarikh kena 5 years from current year. Jadi tahun ini ada 2021 lah, so 5 tahun lepas lah. So 5 tahun lepas, that means 2016 sampai 2021 lah. Kalau boleh lah, dapatkan reference macam ini. Okay. Let's say 20 reference minimum. So that means yang up to that reference kena at least 5, 6, 7 macam tu lah. Alright, yang lain tu mungkin boleh yang reference yang lama, yang macam 2000 ke 2010 ke, ini okay lah. Tapi at least saya rasa 40%, 30 to 40% of the total reference kena up to date 5 years from now. Okay, ini adalah sikit komen tentang itu literature review. Lepas tu chapter 3 adalah lebih kepada research methodology. So research methodology adalah macam how are you going to implement PSM1 and PSM2. And then how are you going to set out your experiment. Alright. Kalau let's say you, since most of you is that actually ada develop kena keluar satu prototype. So that means dekat chapter 3 you kena explain dari segi how you design the system. So system itu macam mechatronic reports lah. Masih ingat tak? Mechatronic reports you kena ada mechanical drawing, lepas tu electrical circuits, lepas tu kalau algorithm pun ada, then okay lah. Alright, and then kena tambah juga design matrix. So bila you design ini dia you ada evaluation lah. So you akan keluar 3 design, 3 design, and then you keluar satu matrix. How are you going to evaluate? So eventually you akan pilih satu design yang paling bagus. Maksudnya kita memang jadi dalam kita punya chapter 3. Yes, at least 3 design. Alright, lepas tu you kena evaluate lah. Design satu mungkin you evaluate dari segi aesthetic. Lepas tu evaluate dari segi cost, evaluate dari segi complexity ke, you ada beberapa criteria lah. So lepas tu you evaluate setiap prototype yang you design itu ikut criteria itu. Lepas tu you dapati design 2 paling bagus, maka paling tinggi. Then that's mean your final prototype design adalah design 2. Then you boleh start hands on and then buat develop lah. Okay, boleh faham? Boleh tak tu? Tapi develop tu dalam PSM2 right? Kalau boleh PSM1 at least you kena okay, sorry ada telefon. Saya angkat telefon dulu. Okay, tunggu kan. Oh banyak gila kerja. Nak buat apa? Tak, aku ada bagi dekat tu dia punya deadline. Deadline dia dekat gila, 28 gila. Sekarang dah 3. Wah. Sorry, saya ada satu parcel. Saya pergi angkat parcel dulu kan. Okay dah. Banyak gila. Masuk balik kau apa? Tak, dia angkat parcel. Barang sampai. Wih, 28 man. Tak, doktor tak boleh cakap lagi tadi. Tak tanya prototype PS1 ke tu. Push, 28 gila, 28 bulan gila. Wow. Al-Aiman tu hidup tu. Al-Amin tu hidup tu.
Lain Amin. depan push. Let's go. Ya. Ya. Nanti tu lah kau itulah share nombor telefon dekat ni kat chatbot tu. Nanti kita buat group lah. Senang sikit discuss. Oh. Share kat chatbot ni okey tak? Chatbot. Okay, sorry. Alright, so tadi sampai mana? Chapter 3. Tadi sampai mana? Sampai chapter 3 yang pasal fabricate tu. Oh, Design. okay. Fabricate. Research. At least PSM1 minimum kena keluar design matrix tu. Okay, keluar 3 design, lepas tu evaluate and then you select design yang paling bagus. Okay, ini adalah yang minimum lah, mesti achieve tu. Kalau you boleh start PSM1, at least mungkin testing prototype, you boleh proof of concept. Mungkin tak prototype itu masih tak begitu perfect. For example, yang mousetrap, at least you boleh tunjuk motor boleh control. You boleh control motor macam tu. Alright, or ada satu sensor and then you boleh detect mouse and then you guna Arduino and tulis satu coding and then boleh nampak sensor itu boleh detect mouse. Okay, kalau macam tu sudah cukup lah. Boleh faham lah. So maknanya kalau macam saya punya ni macam PSM1 ni just tengok sensor tu boleh detect mouse tu dah. Mouse sensor ke boleh detect mouse ataupun you pilih guna DC motor. So how are you pilih satu driver and then you boleh drive motor tu. And then motor itu sangat cepat ke atau macam mana, at least ada sikit result ini, then memang that is considered initial result lah. So we just Bukan semua ready, component by components boleh lah. Alright, sebab yang penting adalah PSM1 kalau nak result baik, at least jangan kena sudah kotor lah. Bukan purely theory saja. Okay. So, yes, PSM2 prototype itu kena perfect lah. Tapi sebelum itu mungkin you boleh testing part by part lah. So, at least ada tunjuk you sudah tangan sudah kotor and then sudah ada potong materials ini ke ataupun ada spot sikit kerja macam hardware macam tu, dan memang selamat lah. Okay. So itu yang tentang sampai 6 to 8 February yang seminar PSM. Lepas seminar PSM okay, 20 Februari ini ada lebih kepada PSM 2. So saya rasa tak begitu berkaitan dengan you all lah. Okay, so yang penting 6 to 8 Februari. 27 Januari kena submit semua dokumen lah. Okay? Clear? Clear dah. Macam yang doktor kata tadi, testing tu kan, dokumen tu nak buat macam mana? Testing apa? Video Testing you maksudnya PSM1 PSM1 you boleh buat video ataupun kalau let's say nak test sensor accuracy, you boleh buat satu pengukuran, lepas tu boleh tengok sama ada pengukuran itu betul ke atau tak betul. Macam mana calibration ke macam tu lah. Okay, betul. Alright. Kalau ada masalah just clear. Tak payah apa masalah macam you sudah start tapi you dapat result silap,
then you terus report sajalah. Okay. Sebab ini PSM satu saja. You punya result silap, you dapat rubbish data pun tak apa. Alright, at least yang penting adalah tunjuk you sudah start making something. Okay. Okay. Alright. So ini adalah tentang beberapa tarikh yang penting. So sekarang sampai ke itu penilaian interim, you all kena start dengan literature review lah. Okay, literature review and then most probably start sikit juga dengan design. Sampai penilaian interim, at least you kena sudah tahu apa yang you nak buat for PSM1 and PSM2. Okay. Okay. Yeah. Boleh? Boleh? So that means from now on sampai 28 November itu bukan bermaksud you are working alone. Alright? You sepatutnya you all start your literature review. Lepas tu you mungkin dapati mungkin initial concept yang propose dalam apa yang borang yang last time you isi dua. Saya ada bagi itu title, objective, scope. And then you dapati scope itu terlalu susah ke ataupun scope itu tak jelas ke. Then as long as you ada masalah, make sure ada masalah, then you terus contact saya. Make appointment dengan saya and then kita boleh discuss. Okay? So usually kalau student nak cari saya, I'll just assume student sudah tahu macam mana nak buat lah. Sebab ini sekarang sudah sampai PSM lah. PSM ini adalah you punya project, individual project. So by right, you yourself kena ada inisiatif sendiri untuk siapkan project ini. Yang supervisor yang dia punya peranan adalah bagi advice, okay? Dari segi nasihat, bila you nak implement project ini, mungkin you akan terjumpa beberapa masalah. Masalah mungkin dari segi pejabat akademik ke, you nak pinjam equipment ke, alright? Then you boleh bagi tahu saya lah, and then saya boleh keluarkan surat ke atau sign ke, and then you boleh bincangkan macam 3D printer dekat fakulti. This is one. Or secondly, let's say mungkin dari segi teknikal yang macam tadi kata objektif ke, scope ke, you rasa macam tak begitu sesuai, you nak ubah title ke, then you boleh bagi tahu saya juga, and then kita boleh discuss and make some changes. Alright. So jangan rasa macam ubah title adalah satu perkara yang sangat susah. Bukan lah. Okay, so ada banyak kali ya student terpaksa kena ubah title. Ini bukan untuk menganiayai student, but in fact to protect student. Or jadikan dia punya life lebih senang sikit lah. Alright, so it is common for a research. Whenever we found that it is not practical, we change title, we change objective, and then we change the scope. Alright, that is to. Tapi for me lah, okay, the main reason kenapa kita tukar tajuk adalah untuk simplify you punya kerja. Itu saja. Okay, clear? Alright. So kalau ada apa-apa masalah, make sure WhatsApp saya anytime, and then let's see kalau let's say next day saya free, then kita boleh terus berjumpa lah. Or even in the afternoon, early in the morning you contact me, and then afternoon kita boleh terus jumpa juga boleh. Alright. Alright. Yang Right. ya. Pasal yang tadi saya pergi itu aja, saya boleh minta kepada girlfriend
Contohnya saya minta multimeter untuk cover bukti saya mungkin. Ya, multimeter saja. Boleh. Macam nak guna equipment dekat mau elektrik lah, sebab mau elektrik ada multimeter dan semua tu. Kalau you ada perlu, then boleh arrange lah. Saya boleh tanya Dr. Syahari sebab dia yang in charge mau tu. So most probably technician dekat sana akan you perlu bekalkan beberapa details or particulars. Alright, and then boleh terus pinjam lah. Alright. Okay, doktor. Yang penting ada masalah jangan simpan sendiri, mesti bagi tahu saya. Alright, and then kalau tengok email ini dekat bawah, dia macam ada minta logbook jugalah. So make sure you all tahu logbook itu dekat mana, and then you boleh isi logbook lah. Right, yang lain saya rasa tak ada lah. Ini at least you boleh start. Yang penting start kerja. Dan saya rasa apa-apa masalah boleh solve bersama-sama lah. Doktor, logbook tu ada format sendiri ke boleh je buat? Tak ada, buat je? Tak ada. Logbook isi saja you punya progress. Minggu ini buat apa kerja, minggu ini buat apa kerja, apa masalah yang you temui ke, apa solution, apa. So freestyle, you nak tulis apa, tulis saja. Alright, even kalau let's say you tak nak guna fakulti macam ada satu logbook lah. Saya tak pasti is it compulsory mesti beli logbook itu tak. Right, but for a research, usually logbook itu you boleh guna mana science pack ke, A4 paper ke, atau and then isi saja, atau even software you tulis dalam komputer, lepas itu save dalam komputer, itu pun okay. Alright, yang penting catat progress lah. Okay, doktor. Alright. So saya rasa saya akan go through very quickly. Muhammad Amin, you punya kerja adalah lebih kepada pneumatic system lah. So supposedly you boleh start drafting circuit dan component selection semua tu lah. You design lah, okay? So design, lepas tu bila you nak beli component, you discuss dengan saya. Alright, saya rasa yang komponen itu boleh claim lah. Yang circuit tu rupa dia macam mana doktor? Ke kita yang buat sendiri? Pneumatic itu circuit lah. Macam mechatronic apa yang you belajar. Alright, itu pneumatic power supply, lepas tu dia komponen and then valve. Macam mana nak connect bersama. Ini semua you boleh design lah. Sendiri? Maksudnya boleh buat sendiri lah? Ada you boleh pergi baca dekat itu journal paper. Usually journal paper mereka mesti ada include pneumatic circuit ke atau electric circuit, semua dia ada. Okay. Alright, yang penting buat conduct literature review and then carilah. Baca journal paper dulu. Kalau masih ada masalah, WhatsApp saya. Okay. Alright, kita boleh discuss in detail. Alright, so Muhammad Iman, you punya project adalah lebih kepada GPS control itu wheel mobile robot. So apa yang you perlu cari adalah wheel mobile robot lah. You kena decide wheel mobile robot you nak yang macam mana. Sebab ada banyak design of wheel mobile robot. So you boleh baca sikit wheel mobile robot. Lepas tu GPS sekarang you boleh pergi carilah macam mana nak dapat bacaan daripada GPS. Alright, yang penting ada GPS. Yang penting you dapat GPS bacaan dulu.
Alright, kita do it step by step. First, dapat GPS signal. GPS signal bila sudah accurate, then kita boleh decide lah sama ada kita nak automatically wheel mobile robot itu you nak manually control ke atau automatic control. Okay. Alright, so Sam, you pergi baca literature review, semua information adalah journal dan semua tu. As for the mouse trap, saya rasa Muhammad Faris, you kena pergi cari pattern. Alright, carikan banyak pattern. The more you search, then the more idea you boleh dapat lah. Right. Kalau boleh keluar design yang tak pernah dipatternkan lah. Alright, yang design yang novel. Kalau boleh lah, kalau tak boleh, even combine beberapa pattern bersama and then achieve satu design yang berguna, also okay. For literature review, boleh ke guna macam video? Video? Video just video. Video tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Dia reference mesti dalam paper format. Okay. Alright. Video kalau video dia ada setengah video, tapi dia juga ada macam satu technical report. So kalau macam tu boleh lah. Okay. Sebab ada setengah dia ada conference paper, but at the same time dia juga ada include video. Alright. Okay, alright. Okay, so saya rasa ini segala information yang saya nak share dengan you all lah. Yang penting ada masalah mesti contact saya, jangan simpan sendiri ya. Alright, and then so sekarang you ada masalah apa-apa masalah lagi tak nak tanya? Okay, so you boleh terus start atau apa? Saya rasa lepas start you akan jumpa banyak masalah. Masalah itu kita discuss individually lah. Alright. Muhammad Faris ada masalah tak? Ada soalan lagi? So far tak ada lagi lah. Cuba tu lah nak kumpul literature review tu lah. At least 20 ada tu. At least 20. Okay. Alright. Right. Okay. Ami? So doktor, untuk interim ni kita kena cari literature review lah. Yes, literature review yang penting adalah fahamkan topik and then mesti tahu apa yang you nak buat dalam PSM 1 dan PSM 2. You kena keluarkan satu planning lah. Alright, so mungkin literature review sampai minggu keberapa. Lepas tu you kena sudah start mungkin design ke, lepas tu bila nak start testing dari literature review mereka biasanya testing adalah macam mana ke. So you at least tahu macam pneumatic usually mereka akan perform control, so you sudah tahu now I want to perform displacement control. So displacement control dia mesti ada elemen yang macam mana. Okay. So ini yang sampai interim lah, you sudah tahu apa nak buat and then boleh keluar satu planning. Planning itu mungkin tak practical ke atau practical ke itu tak kisahlah. At least ada satu planning. So you tahu apa yang you nak buat and then bila lakukan and then dapat dia tak practical boleh ubah lagi. Right, but yang penting ada satu planning. Okay. Ada soalan lagi? Alright. Doktor. Ya. Macam saya punya kan doktor kata research for pattern kan. So far yang saya pernah jumpa pattern tu dah lama dah ada. Tak boleh include juga ke dalam literature review? Pattern tu memang dah lama. Pattern kalau lama yang latest tak ada. Okay, dia actually
kadang-kala you tak semestinya concentrate pattern mousetrap saja. Alright. Dari segi sensor, betul tak? Okay. You boleh, sebab sekarang ni teknologi dia advance sangat cepat. Kadang-kala dia guna sensor yang lebih advance. Dulu sensor mungkin guna IR sensor. Sekarang ni guna laser sensor. So mungkin you boleh juga cari literature review sikit on penggunaan laser sensor in the mouse detection ke, in the object detection ke, atau image sensor ke, guna kamera ke. So actually boleh buat banyak, bukan semestinya literature review mesti fokus kepada mousetrap saja. Alright, apa yang berkaitan, then mungkin you boleh cari yang even journal. Macam journal, kalau let's say you nak pakai laser sensor, or you nak review sikit on the laser sensor ke, atau then you boleh cari journal paper lah in this perspective. Okay. So yang pattern yang lama tu memang tak Pattern lama boleh guna juga. boleh tak? Okay. Cuma macam ingat apa yang tadi saya bagi tahu yang proportion itu at least 30 to 40% kena 5 years before, 5 years from the current year lah. Okay, betul. Okay? Doktor, tanya. Untuk yang interim lagi lah. Untuk interim ni ada format ke? Interim format saya rasa ya 3 thesis chapter dulu lah. Chapter 1, 2, 3. Sebab you ingat tak, towards the end you kena keluar chapter 1, chapter 2, chapter 3. So interim, actually you are preparing towards itu chapter 1, 2, 3 juga. Alright, yang penting you sudah tahu draft lah. Okay, tak tulis lagi. Tapi you sudah tahu apa yang you nak, isi yang you nak masuk dalam chapter 1, chapter 2, chapter 3. Okay. Macam sikit more objektif lah dari segi pengukuran penilaian interim. Itu yang content you sudah tahu lah. Alright, you tahu apa yang you nak tulis dalam chapter 1, apa yang you nak tulis dalam chapter 2 dan juga chapter 3. So dia just draft lah. Draft atau design lah, you sudah tahu. Okay. Belum tulis lagi, tapi you sudah tahu lah apakah isi kandungan kena masukkan lah. Itu yang masuk lah. Okay? So maksudnya kita lah yang nilai ni. Bukan you nilai, you akan report kepada kita. Report pada and then lah. apa yang you nak buat lah dalam PSM1, PSM2, and then pensyarah akan menilai. Okay, faham. Okay, so far so good. Kalau tak ada, ya. Boleh. Asalkan berkaitan lah. Jangan macam you buat GPS and then GPS with mobile robot, tiba-tiba you pergi ambil literature review tentang human resource, tentang pentadbiran. Itu tak berkaitan lah. Even you ambil literature review on robotics, humanoid robot, kalau let's say controller boleh dia guna controller model PID controller, and then you dekat sini you juga nak guna PID controller, you nak refer itu okay, tak apa, boleh. Even though robot berlainan, tapi yang penting jangan pilih macam COVID-19 punya paper, itu tak berkaitan lah. Itu yang masuk lah. Okay. Macam betul lagi satu macam saya punya literature review, kalau nak includekan macam biologi tikus tu boleh ke? Macam boleh kan? Boleh. Macam ada satu paper
dia explain tikus dia punya behavior. Ha. Mungkin waktu malam pukul berapa dia akan keluar ke, then you nak design you punya prototype ikut yang kriteria macam tu. Okay, fokus pada jam aktif tikus. Okay, boleh? Okay. Okay, dah. Alright. Alright. Tak ada soalan lagi ya? Tak ada dah. Okay. Then you are free to go lah. So ingat PSM sepatutnya kena sudah start lah. Alright. So jangan tunggu sampai Alright, saat-saat terakhir baru start. Itu nanti memang penting lah. Okay. dah. Alright. So itu saja. Thanks everybody. Ada apa-apa masalah WhatsApp sajalah. Sure dah. Thank you dah. Alright. Okay, bye. Okay, thanks, bye. Oh, GG siot. GG siot. FIB GG siot. Eh, Cuba tengok yang dekat screenshot tu aku bagi tu. 28 gila. 28 sampai 2 November. oh. 4 hari gap. Tu aku cakap tu. 17 Oktober dah start. Aku tak pintar gitu tu. Kena swim. Nak gelabah. Tak ada, aku setakat literature aku ada kutip tapi tak sampai 20 lah. Tu aku duduk tanya doktor. Aku kutip tak sampai 10 macam tu. Aku ada lah simpan tapi tak banyak. Literature review ni macam kau baca technical paper orang tu, tak kisah technical paper ke journal ke, lepas tu kau buat macam conclusion on that paper, info apa yang kau from this paper this stated that bla 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 bla, tu lah. Suka hati kau lah. Kau ambil info daripada literature review ni. Contoh kata literature review based on kau buatlah citation itu. Lepas tu tulis lah ni apa info yang kau dapat. Lepas tu next tak kisah berapa page kau buat. Lepas tu buat lagi sekali. Okay, yang ni literature review untuk website ke journal ni kan. Tu kau ulang balik lah, problem sama. Kau